Okay, class, today we are going to have meeting 12 about the internet. Okay, what is internet? Let's see. Here is the definition. Internet stands for itu singkatannya. Internet singkatan dari Internet Networks. The internet is a worldwide connection of millions of computer. Jadi internet adalah koneksi dari jutaan komputer connected to thousands of different network yang terkoneksi dari ribuan network yang berbeda. Jadi mereka saling terkoneksi dari berbagai macam jaringan yang berbeda. The computers communicate. Jadi komputer ini saling berkomunikasi. That is share, exchange, and transmit data to another computer on the same or another network. Jadi si komputer yang saling terhubung ini bisa share atau berbagi atau bertukar atau transmit data dari dan kepada komputer lain, entah itu di jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda selama dia terkoneksi dengan internet. Okay, now let's move to internet services. There are www, FTP, and EDI, and email and electronic email, and Telnet, IRC, and many more. Okay, let's see. Number one, www, World Wide Web. Many people use the term internet and World Wide Web or just the web. Ya, banyak istilahnya ya. Kita bisa pakai internet atau bilang aja web. The World Wide Web is a global set of documents, images, and other resources, logically interrelated by hyperlinks and referenced with uniform resource identifiers or URIs. Oke, jadi si www ini atau si web ini adalah dokumen, image, atau apa saja yang bisa diakses secara global. Intinya itu. Nggak usah ribet-ribet ya. URI ini nggak usah kalian jabarkan lagi, hanya sampai situ saja. URI symbolically identify services, servers, and other databases, and the document and resources that they can provide. Ya, kalian bisa cari sendiri ya URI ini apa. Dan ada lagi HTTP, Hypertext Transfer Protocol, is the main access protocol of the World Wide Web, but it is only one of the hundred of communication protocols used on the internet. Jadi salah satu dari cara untuk si internet ini berkomunikasi. Jadi nggak cuma ini aja. Kalian cari tahu sendiri nanti apa itu URI dan apa itu HTTP. Okay, next FTP. File Transfer Protocol allows users to upload and download files from other computers. Si FTP ini bisa memungkinkan user untuk mengupload dan mengunggah dan mengunduh file dari komputer yang lain. Okay, next EDI, Electronic Data Interchange, electronic transfer of data between companies over the internet. Jadi ini ada antar perusahaan ya. Transfer elektronik atau data antar perusahaan melalui internet. Ada lagi email, allows people to send and receive electronic messages. Ya, electronic messages ya, tahu ya kalian. Lalu ada Telnet, allows a user on one computer to log onto a remote computer and run software on that remote computer as if it were on the user's local computer. Ya, sekarang banyak ya kalau mau nge-remote pakai cara apa aja, dan ini si Telnet ini memungkinkan suatu user atau pada suatu komputer untuk log on atau nge-remote computer dan nge-run software. Jadi dia seperti mengakses komputernya sendiri. Oke, next IRC, Internet Relay Chat. Ini udah nggak dipakai lagi ya. Allows people connected over the internet to participate in discussions. Ya, dulu ini memungkinkan orang untuk berkoneksi atau berkomunikasi via internet untuk berpartisipasi dalam suatu diskusi. Ya, sekarang kita pakainya WhatsApp. It allows people to converse in real time. People may actually see you type and your question and responses. Jadi, dia memungkinkan orang untuk berkomunikasi in real time saat itu juga. Jadi, people may actually see you. Orang bisa ngelihat kamu ketika kamu ngetik dan ask your question and responses. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dulu pakainya IRC. Okay, next, search engine. What is search engine? Ya, mesin pencari seperti Google, Bing, dan sebagainya. Is designed to search for information on the World Wide Web.
dia didesain untuk mencari pada internet. The search results are generally presented in a line of result, often referred to as search engine result page. Jadi result atau hasilnya dipresentasikan di line of result. Jadi kalian bisa klik aja, ada berbagai macam line yang disediakan ketika kalian mengetikkan suatu kata dalam search engine. Udah gitu aja. Bawahnya nggak penting ya. Nggak usah dijabarin lagi. The information may be a specialist in web page, images, information, and other types of files. Jadi informasinya bisa ke web page lain atau gambar atau informasi dari berbagai macam tipe file. Some search engine also mine data available in databases or open directories. Jadi ada beberapa search engine itu bisa ngelihat data yang available di database atau directory yang lagi open. Unlike web directories, which are maintained only by human editor, search engines also maintain real-time information by running an algorithm on a web crawler. Ya, lanjut ya, ini nggak usah. Jadi cuma sampai kalimat pertama aja tadi. Okay, next. B, internet address domain. Each computer on the internet is called an internet host or a host machine. Each host machine has a special Internet Protocol address or IP address. Ya, ini alamat IP untuk setiap domain. That uniquely identifies that computer. IP addresses were never designed to be seen by human eyes. Jadi si IP address ini didesain untuk tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ya, dikatakan seperti itu ya. They are an address that is interpreted by a computer. For example, of an IP address is 192.168.1.1. Ya, ini contohnya ya. Jadi setiap web page pasti ada IP address-nya. Okay, next. Since numbers are easy for computer to work with but difficult for humans. Jadi komputer itu memang bekerja menggunakan numbers. Dan kita memang sulit menggunakan numbers. Jadi most host machines have a domain name services or DNS address. For instance, the domain name service address of the IP address list above is, ya jadi kalau misalnya manusia memang sulit untuk menghafalkan nomor untuk mengetikkan suatu web page, dibikinlah suatu alamat link yang bisa kalian akses itu menggunakan huruf. Jadi bisa, dan ada macam-macamnya ya, .edu itu untuk apa, .com itu apa, dan seterusnya. Oke, the last one, users. Oke, users ini sampai 2012. Let's see. Overall internet usage has seen tremendous growth. What is tremendous? Sangat banyak ya. Jadi perkembangannya sangat banyak. Untuk penggunaan internet kita lihat since 1996 until 2012 itu develop in rapidly. From 2002 to 2009, the number of internet users globally rose from 394 million to 1,858 billion. Ya kurang lebih seperti ya, it's just a number. Jadi intinya pengguna internet itu berkembang, apalagi sekarang 2021. Oke, kurang lebih seperti itu. And don't forget to do your exercise meeting 12 from number 1 until number 5, the multiple choices. And don't forget to resume all of the slides that I have explained above. Okay, any question? You can ask a question in our group. And good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.